Nani anaokipe Kibati mu territoire ya Walikale katikati ya AFC na gouvernement? Mapambano yanaendelea kuwa makali ndani ya territoire ya Walikale pia na eneo zingine zote. Jambo sana. Tunawasalimu nyote mnapotufuata popote mko, si hapa ni Eke Swahili, Analyson Congo Swahili. Tunakuya mbele yenu leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunakuya kuweza kuanalize pamoja. Mapambano makali yanaendelea katika territoire ya Walikale. Nakuomba ulaike, upartage na ubakie connecté. Tokea dimanche, samedi, dimanche, lundi, jana, leo hatuyajua kama yanaendelea namna gani. Kibati inagabulika vipande viwili. Kibati tuko mu territoire ya Walikale. Alors, inagabulika mu vipande viwili namna gani? Parti moya, centre ya Kibati iko occupé na coalition ya gouvernement FRDC pamoja na Wazalendo, wa Burundi, FDLR. Na une autre partie iko occupée par l'AFC Barem-23. Mais il faut retenir que ma partie est occupée na FRDC haiko vraiment stratégiquement important. Ndio ni centre mais haiko stratégiquement important puisque haiko stratégiquement important ile partie yenye AFC na occupé juu ile partie ina conduire njia sawa ya kwenda Kashebere na njia zingine. Kibati ni moya ndani ya territoire ya Walikale, ni moya mu territoire zenye ni moya ambaye iko trop important na iko trop signifiant. Tutaendelea tunafuatilia kujua nani anabakia kwa siku ya leo, nani anakamata supremacy. Na vita mapambano nafanya siku 3 ni kusema ni mapambano makali. Unakumbuka mwanalizi yetu ya jana tulizungumza na mmoja tukabaelezea kama kulikuwa mapambano makali ambaye ilifanya mwa ile territoire ya Walikale gouvernement iweze kupambana pamoja na AFC juu ya kuweza kurekipere ma territoire fulani kulingana na gisi tuliweza waelezea kama AFC ilikamata fasi zenye zilikuwa important. Mimi napenda tu mbele nizungumzie, mimi napenda tufate kitu kidogo hapa. Maswango mama mwenyewe mwenitemo lisasi nampata kulicho na lisasi nampata kulicho na umia hadi 8 personnes biko blessé biko 8 blessé 2 personnes c'est pas mort en lisasi nimeingia hapa na toka licho tena natoboka ndio vita jana ilikuwa kutia Masisi kule vita kusana hivi baada na concentrate hadi vita ilikuwa sana nguvu 8 era 15. Hii ni mapambano ambayo ilipitikana ndani ya axe ya Masisi. Hii ambayo tulikuwa tunawaelezea jana, nikawaelezea kulikuwa mwa ilikawia sana toute la journée. Alors hii audio mnatoka kusikilizisha ni ya moya wa FRDC. Siwezi baonesha image, ma image iko vraiment brutal. Soda moya aliperdre licho yake, masasi limepata mulicho natoboka. Ukiona nikiangalia hii image ni juu siwezi baonesha hayo juu ya sanction ya censure plutôt. Utakutana kama huyu soda kama gisi nilisema jana alikuwa hana na casque na gilet pare-balles. Mais curieusement niko naona je ne sais pas un représentant ule kama njo Herode wa FPIC alikuwa anajipresenter alijikamata photo na iko naonekana ku video yeye sawa rebel iko na gilet pare-balles iko na helmet, donc tunaweza sema casque. Mais huyu soda wa FRDC iko natembea iko nenda kufront na beret. Sijui kama una comprendre. Nitaweza kukupartager quelques millisecondes ya video uone huyu mtu iko natembea yeye iko na casque. C'est-à-dire kichwa yake iko protégé. Mais ba FRDC bana bakatiaka njo beret. FRDC nda kufront na beret na naenda bila gilet pare-balles. Comment batendela na uisha batoto ya batu hivi? Huyu baba mwenye licho yake natoboka leo, nani mtamtunzisha ile licho yake? Sibalenda tu kumutia mu entrepot ya wengine bagonjwa. Kwanza saa mwana juu ya question ya hémorragie atakuwa na risque ya kusema
apoteze soit na ile licho ipate inaweza kuoza, inaweza c'est tellement horrible mimi nashinda na vitu ya kusema. Mimi nauliza viongozi ya FRDC, aba baba yetu bemko natuachia wanageuka vilema, wanawatobola macho, mikono, migulu, bajene ba wazalendo habayuye tena kia kufanya biko siyo aye, bajene muna recruter ba mai sijue vitu gani. Unawazia nini? Comment mko natufaire perdre 30 années ya batu maisha? Huyu baba mwanapoteza licho atakuwa aye juu ya nini? FRDC habiko na dote ba soda yabo na ma gilet pare-balles na ma helmet ma casque, mais utasikia bonjo ba kwanza kusema aseme monter en puissance yabo. Monter en puissance ni kuuza ma drone kamikaze, mais ba soda benye biko infantry benye biko nenda ku front ni bale biko natoka kule, bana banatoka tu bale bake bakutoka mu kama njo ma force spéciale na nini, nabo kwanza kunakutana habana hata gilet, ni ka juste ka kitu saka ndo banatia mbele. Il suffit tout peut-être missile moya drone, il suffit attaque moya ngufu, watu wanakufa kufa. C'était ilikuwa la même chose na scenario nilipitikana sasa, balikuwa nakamata Goma, balikuwa nakutana basoda mingi banakufa na masasi ukichwa na biko na ma casque, mais ma casque ilikuwa en plastique, mais mpaka leo habayaweza kuresoudre le problème. Ukamate hizi critique zetu na hizi analyse sawa kitu ya kubasaidia kuameliore vitu sur terrain. Hakuna suivi logistique, hakuna logistique moya adéquate yenye ko mise à la main et au profit des FRDC. Ba FRDC habiko, hakuna baba yangu benye biko napigana. Mimi niko mtoto wa soda nasema hilo. Baba yangu biko napigania nchi. Hakuna suivi moya mzuri juu ya santé yabo, juu ya ma prise en charge yabo, juu même équipement banakosa kupata gilet pare-balles na casque. Hii photo siweka tutetumia Felix kama tutetumia na gilet pare-balles na casque na kosekana soda licho yake natoboka. Ule ndio tunaona bengine sasa. En tout cas, il faudrait que gouvernement ya Congo ijirudie yako na iweze tafuta solution mwa hivi vitu. AFC ilifanya communiqué moja ndapenda tusome. Hii communiqué iko suite ya frappe zenye AFC ilifanya mu territoire ya ilifanya mu province ya mu province orientale. Iko mu Kifaransa mais tutajikaza tuisome mu Kiswahili ko kitu iliniinteresser hapa. Lazima communiqué officiel 2 mars 2023. Consécutivement à la guerre imposée par le régime de Kinshasa, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC Barème 23 informe le peuple congolais que les forces coalisées poursuivant leurs bombardements aveugles contre les zones densément peuplées, recourant notamment à des drones de combat dans des zones pour une stratégie de terreur visant directement l'opposition civile. Seba kama kulingana na vita ambaye gouvernement ya Congo ina imposé au AFC Barème 23, forces zabo, c'est-à-dire FRDC, FRDC, FDLR, Wazalendo na bengine banaendelea kutupa mabomu ama des missiles, des bombes d'une manière aveugle, manake haiko na contrôler kwenye banatupa tu vile kuma zone yenye iko dansement, ma zone zenye zinajaa na watu na zaidi juu ya kuviser population. Alors, inaendelea nasema, face à cette menace réelle, nos forces déployées à proximité de la ville de Kisangani ont mené une opération ciblant visant à neutraliser et détruire des drones qui s'apprêtaient à être lancés pour massacrer des villes et attaquer nos populations. Cette action s'inscrit dans notre devoir patriotique de protéger les populations innocentes. Banasema kama drone zao ziliweza kuatake kwa aéroport ya Kisangani kwa sababu walikuwa na information kama biko na jiprepare kuya kuba bombarder. Les opérations
destinés à éliminer cette menace se poursuivront avec détermination tant que la coalition criminelle de Tshisekedi ne mettra pas un terme définitif aux actes barbares qu'elle continue de commettre contre les populations civiles dans les territoires libérés. Wanasema bataendelea na ile opération tant que criminalité ya Félix haitaisha. L'AFC Barème 23 rappelle avec gravité que le sang de nos compatriotes lâchement assassinés ainsi que celui de plusieurs de nos soldats, dont notre porte-parole militaire, le camarade lieutenant-colonel Willy Ngoma, ne sera ni oublié ni passé sous silence. Anasema kama kulingana na vile vyote wandugu yao wenye liko naendelea banakufa, na zaidi wanakumbusha kama Colonel Willy Ngoma naye pia alianguka kwa ile alikuwa moya victime ya ile, mais habata bakia mu silence wala habata fanya semblant kusema batamuvenger. Alors AFC kwa hii communiqué AFC kunatafuta juste kusema ke ile bombardement ilifanyikana Kisangani, bana reconnaître ke bonde bali bombarder Kisangani récemment na madrone zabo, banasema par ma force zabo zenye ziko pembeni. Alors qu'est-ce que dit qu'on a visé chaque fois qu'on bombardait ou attaquer Kisangani? Puisque il faut comprendre que l'aéroport, selon les informations, zenye bobi konazo na gisi banasema, l'aéroport bangoka kuna toka madrone zenye ziko na kia kuba attaquer kuma cible zabo. Et pour empêcher que bile bisifanyike tena, il faut aller kuzi attaquer à la source. Notamment ça biko informé que drone wala banayua ki kuko base, unayua ki récemment kulikuwa ma image ya kuonesha ke kwa zile base, excusez, kulikuwa ko ba français. La France a justifié comme un valikuya pour l'information, mais on sait tous que ce sont des mercenaires. On sait ça, kama Félix pia alikuwa alikonsultaka, tunayua kama alikuwa alienda kutafuta batu ya Eric Prince, akatafuta la Colombien, la version nyingine nasema aussi ba angolais, mais il y a ba angolais qui confirmé, mais kuko grande quantité ya ba mercenaires benye biko pale, et ces mercenaires ne font que kuweza kuproduire na kuweza kufanya vitu ambaye haviwezi kuwa vizuri par rapport na mwingine, par rapport na batu. Ndio maana AFC inajideside kusema iweze kwenda kusource kwenye ile vitu iko nafanyikana ili iweze kubielimine. Donc affrontement ziko naendelea, donc aussi kila batu iko na utiliser ma drone benye wanaweza kuweza kuessayer kwa éliminer à la source le problème kwenye iko. Alors, tuzungumze kidogo juu ya masanction yenye gouvernement ya Amerika inapatia Rwanda na certains officiers. Gouvernement ya Amerika ina sanctionné ba officier fulani diko ine na armée rwandaise ya kusema kama intervention yabo yenye balifanya mu Congo juu ya bana ba sanctionné juu premièrement la violation ya cessez-le-feu ile ilifanyikana Uvira. Sasa balikamata Uvira. Segundo ni juu ya nini? Juu ya lien yabo na M23. Mina waza da préféré ingilie ndani pour comprendre les conséquences, les tenants et les aboutissants. Premièrement, les conséquences, ziko conséquences juridiques. Kusema sur le point juridique, peut-être sanction nasikilikana na banaingia mu liste ya batu liko sanctionné par le gouvernement américain. Mais jibu ya porte-parole wa Rwanda inakuwa jibu moins yenye nguvu. Parce que porte-parole wa Rwanda nasema kama donc le position du gouvernement rwandais nasema que position ou bien sanction c'est va imposer ziko sanctions ziko partielles. Juu ya nini? Selon bo gouvernement ya Kinshasa inaendelea na bombarder, inaendelea na utiliser ba wazalendo na ba FDLR yenye iko na ile idéologie yenye iko contre gouvernement ya Rwanda. Mais mimi nawazia ku stade kwenye tunafika itakuwa ngufu, selon analyse zangu. Ku stade yenye tunafika itakuwa ngufu gisi Rwanda ilisema ita retirer ma force yake conjointement na gisi position ya FARDC iko. Pour le moment, minaweza itakuwa ngufu ke Rwanda irudie mwele logique ya retrait ya matrupe yake. Pour quelle raison? Front inafunguliwa fasi yote. Ukamate exemple la front ya Sud Kivu. Mu front ya Sud Kivu kuko ba Burundi, kuko ba FDLR,
kuko ba Tanzania, kuko ba mercenaires ba mingi benye biko pale. Mais bale batu yote biko napigania mukilima mu opla. Na objectif yabo ni kusema bashuke bangalie kama banaweza ingia bakamate fasi sa Kamanyola mpaka or bakikamata Kamanyola, c'est pour dire bana menacer directement Rwanda ou bataingilia ku frontière ya ngambo ya Kamanyola, banaingia Rwanda a partir ya frontière ya ngambo ya Kamanyola. Ile ni aspect ya kwanza. Aspect ya pili, hizi maforce zenye ziko coalisé ya FARDC, wazalendo et tout ça mafront zote zinasikilikana huko za Masisi, huko za Walikale, na mafrappe inakuwa mingi ya madrone, malgré que haziko karibu, mais zinakuwa mingi, zinakuwa inquiétant à la fois aussi na gouvernement rwandais. Et le gouvernement rwandais, pas seulement ku AFC, mais gouvernement rwandais par rapport à la frontière yake, inajisentir, iko naendelea na jisentir plus menacé. Alors, au lieu baende plus ku solution, biko naenda plus ku situation iko aggrave. Puisque jusque là, le gouvernement ya Kinshasa hayakuwa hata na moyen wala mécanisme yoyote ya kuweza maîtriser ba FDLR wala kuweza kubaempêcher. Quatrième chose, ma réunion continue ya gouvernement ya Kinshasa na ba ennemis, comme on peut le dire, ba opposants ya Rwanda tel que Luc Biarimana na bengine, ma information ilikuwa nayo ikusema kutakuwa rencontre moja itafanyika na Dodoma Tanzania, au rencontre zingine ziko nafanyika na Burundi, au rencontre ziko nafanyika na Kinshasa. Alors zile pays zote zinajiretrouver mwa hii contexte ya situation ya kusema est-ce que Rwanda itajipermettre iretirer force zayo alors que batu biko na fanya réunion busiku na mchana Burundi, bengine biko nafanya Tanzania na bengine biko nafanya Kinshasa. Rwanda inajisentir d'abord, Rwanda inajisentir menacé. Ainsi donc kuapporter zile rapport zote, Rwanda itakuwa naonesha kama ni defense yake iko nguvu iweze itosha ma mesure défensive yake tant que gouvernement congolais hayaweza kuwa na capacité ya kuneutraliser ba FDLR na kuacha ile madynamique yote tunapata. Quatrième chose, mimi nawazia que mkiangalia mzuri gouvernement ya Rwanda inajiplaindre. Inasema mnatupatia ma sanction, mais sanction zenu ziko ngabo moja. Or, kule tuko na rapport hivi avec des preuves. Ya kusema biko na collaborer, biko na tumika na ba FDLR, biko na fanya nini. Donc, entre parenthèses, kutakuwa risque que gouvernement ya États-Unis ikamate non ma sanction contre certains dignitaires de la FARDC et ba politiciens final. Donc, IG ya ma sanction itakuwa sawa jeu moya ya ping-pong, mais haiko suffisamment efficace kwa kuempêcher Rwanda imposer par rapport à la sécurité yake, mais seulement iko mesure moi dissuasive. Na mimi nawaza kulingana après malobi ya Félix Antoine Potsa ma 30 millions à 60 millions de dollars, il fallait maintenant quand même basi tumutulize, tumupatie tupane même hizi sanctions pour atténuer. Unawaza je akuachia clavier awe pana tuanalize ensemble hii situation. Jambo sa